Buenas. Buenas. Sir. Ha? Buenas. Ay, ma'am. Ito si Ma'am Rose Cal and Garces Cal. Kaya nakasiyaman naman pa-deliver ka namin. Baru dos este man. El uno na detrás. And then, kubrado kami kung tigo delivery charge. Ang nga lang, ma'am. Quanto man say? Delivery charge to is, ano yan lang naman mo? 1-3 lang. Yeah! Hoy, kamu yung manda? Magasi Garces. Grande kasi abla ka naman ng sender, sir. From Cebu, ito daw gat abri. Uy, Cebu ah. Ringan nga Cebu. Cebu. Si. Yung mga Cebuan, susa. Kunti ko sa'yo. Akin. Amo gat abla pumigo el sender, Ay, ma'am. abriyo. Si ito daw si abri. Hoy! Hindi, automatic hindi. Hindi sa ato. Ma'am, happy 44th anniversary. Uy, kaya pa mag-thank Ma'am, actually ma'am, abla sender. Happy 44th anniversary, Papa and Mama, from children and grandchildren. So, di among sender, ma'am, si Ma'am Lorraine Cal. talaga na rin siya ako. I can't remember what I used to do. Okay. I trusted who I listened to be. El balloon, concert ay dali. And then food. Pa-picture tayo, ma'am. Can't imagine needing someone so. That's it for remembrance. Si. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo